So what we're going to do today is we're going to be looking at some of Jesus's most famous words. النهارده هنبص على مقطع من المقاطع الشهيرة في الكتاب المقدس. Now the passage we're going to be looking at today starts with the word therefore. الجزء اللي هنتكلم عليه النهارده بيبدأ بكلمة لذلك. And I don't know if this is going to translate well, but whenever there's a therefore, you need to find out what it's there for. ولما بيبقى في كلمة دايما لذلك لازم نعرف ليه. So before we even read the text, if we know that Jesus is starting with therefore, we got to figure out, okay, what happened before this? فعشان نفهم الموضوع كويس أول ما يسوع يقول لذلك عايزين نفهم بس هو كان بيقول إيه قبلها. Because everything that Jesus is about to say is connected to the previous thing. لأنه أي حاجة يسوع هيقولها بعد لذلك هي مرتبطة بالجزء اللي قبل. So if we work backwards, right before this, Jesus says you need to choose who is your master. فبعد قبل كلمة لذلك يسوع قال أنت محتاج تختار سيدك. And he singles out money in particular. وبالأخص ذكر موضوع المال. Do you serve God or do you serve money? هل بتخدم الله ولا بتخدم المال؟ And he says you have to pick. وقال لازم تختار. Now, right before that, he says we also need to be careful with what our eyes are doing. وقبل الجزء ده كان بيتكلم على العينين. And where our focus is, because all of that is connected to what goes on inside of our hearts. وإحنا بنبص على إيه ده بيعكس حياتنا وقلبنا شكله عامل إزاي. Because the things that we treasure and the things that we spend our attention on indicate what's going on inside of us. لأن الحاجة اللي بنركز عليها والحاجة اللي بنقيمها قوي ده بيعكس جوانا في إيه. And Jesus is insistent on saying if you are going to store treasure somewhere, you should store it somewhere that it lasts. ويسوع كان بيقول إن أنت لو هتعمل كنوز لازم تحطها في مكان يستمر. And this idea of storing treasure in heaven is not just about having a big bank account somewhere else. ولما بيقول اكنزوا لكم في السماء مش بيتكلم عن ان احنا يبقى عندنا حساب في البنك فيه فلوس كتير. But it's about shifting your entire mentality about what's important and what you value to matching what God thinks is important. بس بيتكلم عن ان احنا نحول عينينا وتركيزنا نفكر زي الله ايه الحاجة المهمة. Now with all this talk of treasure and money and what's important, it then makes sense why Jesus says the thing he says next. فكل بقى الكلام عن اكنزوا وتركيزك فين وسيدك مين بيجي بقى القطعة بتاعت لذلك واللي بيجي بعدها. And before we get to that, I think it's important that we look at the historical context of that day. وقبل ما نتكلم خلينا نفهم بس القرينة التاريخية بتاعت الوقت ده. Those who've heard me speak before, there are 3 rules of biblical interpretation. الناس اللي بتسمعني قبل كده عارفين في 3 قواعد لتفسير الكتاب. And the rules are context, context, context. والقواعد هي القرينة. So the historical context I get from Craig Keener's IVP Bible Background Commentary of the New Testament. وفي حد كده مش عارفة اسمه هيقول الكلام ده. In talking about this verse, this is what he says. بيقول القطعة دي. Most people in antiquity had little beyond basic necessities: food, clothing, and shelter. Because their acquisition of these necessities often depended, especially in rural areas, on seasonal rains or the flooding of the Nile. They had plenty of cause for stress, even about food and clothing. بيقول كان أغلب الشعوب في القديم بالكاد يملكوا الحاجات الأساسية فقط، ولأن حصولهم على حاجاتهم الأساسية خصوصاً في المجتمعات الزراعية كان يعتمد بالأساس على الأمطار وفيضان النيل. كانوا دوما يعانون من التوتر والخوف بشأن الغذاء والكساء. So Jesus is talking to a group of people who are probably stressed out of their minds about having just food and clothing. فيسوع الناس اللي بيكلمهم ناس خايفين جدا هم هياكلوا ازاي. And he just told them, you need to choose who you serve, God or money. ولسه مديهم محاضرة عن إن أنت لازم تختار الله أو المال يكون سيدك. So let's see what he says about this. خلينا نشوف قال لهم إيه. I'll read it first in English and then we will read it in Arabic. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes?
See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what will we eat, or what will we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. هنقرأ متى 6 من آية 25 لنهاية الإصحاح. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. ولماذا تهتمون باللباس وتأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل؟ ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسها الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. Before we move on, are any of you married to a worrier? قبل ما نكمل في العظة، في حد متجوز شريك حياته بيقلق زيادة عن اللزوم؟ Okay, that's kind of a trap. Are any of the people in the room worriers? People who like are nervous about things بلاش that أقول happen. كده. في حد فيكم أنتوا بيقلق كتير؟ Any willing souls, brave souls to be like, yes, I worry about things? حد يا جماعة تشجعوا وارفعوا ايديكم ما تخافوش. Okay, some of you are honest the rest of your lives. في أمانة، أنا شايف في أمانة حصل. But here's the thing about worriers. ده الحاجة اللي هتكلم فيها بخصوص الناس اللي بتقلق. One of the worst things you can tell a worrier is, don't worry. يعني أبشع حاجة ممكن تقولها لحد بيقلق، تقلقش. If they're stressed out, don't be like, don't stress out. لما يبقى متوتر. And so at first glance, It's okay. Well, at first glance, when we see Jesus' advice, that like kind of makes me scratch my head and be like, is this good advice? فالأول ما نشوف الكلام بيقوله يسوع، يعني الواحد يفكر كده هو ده كلام يعني يدخل العقل. He's talking to a group of people that don't know where the next meal is going to come, and he's like, hey guys, don't worry. بيكلم ناس مش عارفين هيجيبوا الأكلة التانية منين، ويقول لهم يا جماعة ما تقلقوش. He just said, serve God, not money. I know you don't have food, but don't trip, it's fine. بيقول لهم اخدموا الله مش المال، أنا عارف إن أنتوا ما عندكوش أكل بس ما تقلقوش. And then, like, if you look at his two analogies, he uses sparrows, like the little tiny birds. والتشبيهات اللي استخدم الطيور. And he uses flowers of the field. وزنابق الحقل. And at least in the Luke version, we learned that sparrows get killed and sold for like a penny. وفي إنجيل لوقا بنعرف إنه العصافير بتباع بفلس. And in the Matthew version of this text, he says, and flowers get thrown into the fire. وزنابق الحقل دي بتتحرق. So at first glance, we're like, is this supposed to comfort me, Jesus? وده المفروض يعني طب هو ده كلام يطمن يعني. He's like, don't worry. These birds, they die a lot and flowers get burnt. يعني ما تقلقوش، العصافير هتموت والزرع هيتحرق، بس انتوا ما تقلقوش. Like at first glance, like if I just read it through my modern lens, I think, okay, is this actionable advice? فلو أنا ببص على الموضوع بعينين يعني دلوقتي هقول يعني هي دي أصلاً نصيحة عملية يعني. Can I actually follow Jesus' teaching in this? كان ممكن أتبع تعليم يسوع في الأمر ده؟ And if so, like how do I even do it? ولو ينفع أتبعه أعملها إزاي أصلاً؟ But I think we think that when we take a critical lens of Jesus. بس إحنا بنوصل لطريقة التفكير دي لما بنبقى ناقدين لكلام يسوع. But if you understand what Jesus has been doing all along in the Sermon on the Mount. بس لو ماشيين بنشوف يسوع عمل إيه في طول الموعظة على الجبل. You realize that he is a genius. هتدرك إنه عبقري.
This advice is actually mind-blowing. النصيحة اللي بيقولها دي يعني حاجة كده تطير العقل. And it's about 2,000 years ahead of his time. و2000 سنة سابق عصره. So here's the thing that Jesus does and why he's such a genius. فده اللي يسوع عمله وليه هو عبقري جدا. As he talks, he appeals to reasoning and the mind first. هو بيخاطب الأول العقل والمنطق. And even though it kind of seems like he's just doing metaphors, he actually does give actionable advice. وبالرغم ان هو بيستخدم تشبيهات كتير بس هو بيقول نصيحة عملية جدا. And before he moves on, he connects these ideas to the entirety of his sermon. وقبل ما بيتكلم في فكرة جديدة بيربط الفكرة اللي بيقولها بكل العظة على الجبل. And he closes it off with a beautiful one-liner or a mantra that you can just like keep stuck in your brain. وبيختم كلامه دايما بجملة كده ينفع تفضل فاكرها على طول. So let's check out Jesus' genius. خلينا نشوف يسوع ازاي عبقري. I said that at first he appeals to your intellect. بيخاطب العقل. All that talk about birds and flowers is an intellectual argument. كل الكلام عن ظهور الحقل والطيور هو بيخاطب عقلك. Because when he tells you to think about those things, what he's reminding you of is the fact that God knows everything that happens to every single one of those things. لأنه عايز يقول إن الله عارف كل اللي بيحصل لكل مخلوق من دول. And he makes this point that even the most insignificant bird, God is on top of taking care of that animal. حتى أصغر الطيور ربنا عارف مساره ومصيره. As unpredictable as you think flowers and birds can be, God knows everything about each of those things. على قد ما مصير زنابق الحقل ده احنا مش عارفين هيحصل فيه ايه ربنا عارفها. When you look out at the fields, well, we don't have those in Southern California, but imagine. لما بنبص على حقل مش في كاليفورنيا بس يعني حقل مليان زهور. I guess when you look out at the desert. لما بتبص على الصحراء. And you see all the tumbleweeds. وبتبص على الأعشاب. He knows what every single one of those tumbleweeds is doing and when. عارف كل حاجة من دول بتعمل إيه وإمتى. He knows every cactus and what that cactus is doing. كل صبارة والصبارة دي بتعمل إيه. And he makes it all beautiful. وبيخليها جميلة جدا. Every single bird of the air, every flower of the field, he knows it and it's beautiful. كل طير في السماء كل عشب في الحقل عارفه وعارف يطلع منه جمال. Because God is sovereign and he sits on the throne. لأنه الله ليه كل السلطان وهو جالس على العرش. But at the same time, this argument also shows us how fragile we are. بس نفس الكلام ده نقدر نفهم منه قد إيه إحنا هشين. He reminds us, even in the previous section, that we as human beings actually have very little control. بيقول في الجزء اللي قبل كده إنه قد إيه الإنسان عنده سلطان قليل قوي قوي. I think we live in a world and we try to make it so that we feel really in control of all the things that happen to us. بنحاول إن إحنا نعيش في العالم وكأن إحنا لينا تحكم أو سلطان على الحاجات حوالينا. But all it takes is a car accident. بس الموضوع مش محتاج أكتر من حادثة عربية صغيرة. Or a death in the family. أو حادثة وفاة في العيلة. Or the loss of a job. أو إنك تفقد وظيفة. Or a child who turns away from God. أو إنه يبقى ابنك يبعد عن الله. Or friends who stab you in the back. أو إنه صديق يخونك. All it takes is that for us to be reminded, I can't control any of this. كل ده بيفكرنا إنه أنا ما عنديش أي سلطان على أي حاجة. There are so many variables and how am I even in control at all? في حاجات كتير بتتغير في الحياة وأنا ما عنديش أي سلطان عليها. Man, I think we look at the little birds and the flowers and we're like, well, at least we're more permanent. بنبص على ظهور الحقل والطيور وبنحس إنه على الأقل إحنا هنقعد شوية أطول منها. But Jesus is like, you're just like the flowers. بس يسوع بيقول لنا أنتوا بس مجرد زي الأزهار دي. You're just like the birds. زي الطيور. You are so fragile. هشين جدا. And there's very little that you actually can control in this life. ومفيش حاجة كتير تقدروا تعملوها. But this is why he's brilliant. بس هنا بقى بتيجي عبقرية يسوع. Is he says that the one who actually does have all the information and who does have all the power. إنه الشخص اللي عنده كل السلطان وكل المعلومات. The one who knows what every flower is doing and what every bird will do until it dies. اللي عارف مصير كل زهرة حقل ومصير كل عصفور صغير. In this passage, Jesus reminds us, you are worth so much more than those things. في القطعة دي يسوع بيقول لنا أنتوا أفضل منها بكتير. You cannot control everything, but man, the God of the universe who can values you.
انتوا ما عندكوش اي سلطان على اي حاجه، بس اللي ليه كل السلطان بيحبكوا جدا. You are deeply loved, valuable, and important to the one who actually does have power in the universe. انت مهم جدا ومحبوب جدا للشخص اللي عنده كل السلطان وكل القوه. And so first, he makes this intellectual case that if you're worried about things, it's because you don't have control, and that's true. فبيقول لو انت قلقان حقك، لانه انت ما عندكش اي سلطان على اي حاجه. But the one who does have control لكن الشخص اللي عنده السلطان loves you, بيحبك، values you, بيقدرك، and he knows everything that's happening in your life. وعارف كل حاجه بتحصل في حياتك. So don't worry, فما تقلقش، because your worry is not going to fix anything anyway. لان قلقك مش هيعمل حاجه. Now, intellectually, I think a lot of us, we can grasp this concept. فعلى مستوى العقل ممكن يعني نفهم هو بيقول ايه. But it is a very long journey from here to here. لكن الموضوع بياخد وقت طويل قوي عشان ينزل من مخنا لتصرفاتنا وقلبنا. I mean, for most of us, it's only about 12 inches. يعني أغلب الناس عندهم المسافة دي يعني شوية صغيرة. But it can take years for this to be convinced of what this knows. بس ممكن أمر ياخد سنين عشان القلب والفكر يقتنع باللي المخ بيقوله. And thank Jesus that he gives us actionable advice. نشكر الرب إنه بيدينا نصيحة عملية. See, if you look for command verbs in this text, لو هنبص على الأفعال اللي فيها أمر في القطعة دي. the first command that you see is look. أول فعل أمر اسمه بيقول انظروا. Look at the birds. انظروا إلى طيور السماء. And then the second command we see here is to consider the flowers. والفعل الثاني تأملوا. There are two different verbs. One of the verbs is just like observe. في فعلين، واحد بيتكلم على النظر. And the other is to observe but also contemplate. والتاني فيه نوع من التأمل. To think about. إن أنت تفكر. To try to understand and meditate on this thing. تحاول تفهم وتتأمل فيها. So literally, look at birds and think about flowers. فانظر للطيور وفكر في زنابق الحقل. Now some of you might be like, that is the worst advice I've ever heard. I have such a busy schedule. How am I going to look at birds and smell flowers? فحد ممكن يقول يعني دي أسوأ حاجة ممكن أعملها أبدا، يعني هشوف إمتى وأفكر إمتى في كل اليوم بتاعي المشغول. And it's because we are city dwellers. وده عشان إحنا ساكنين في مدينة. And actually modern America, it's about 85% of modern Americans either live in the suburbs or urban areas. في 85% من سكان أمريكا عايشين في المدن. And we plant some flowers and trees, but we are locked in by concrete and asphalt. عندنا زرع وحقول، بس إحنا محبوسين جوه الخرسانة اللي إحنا قاعدين فيها. And it turns out that this advice of Jesus is very important, especially for us. ونصيحة يسوع دي مهمة جدا خصوصا لينا إحنا. I want you to think about the first minute of your day. عايزك تفكر على أول دقيقة في يومك. For most of us, what is the very first thing that happens in the day, in that first minute? أغلبنا إيه أول حاجة بيحصل في أول دقيقة في يومك؟ Usually you're awoken by something, right? Some sort of alarm. عادة بيبقى المنبه. And what do most of y'all use for your alarm? بتستخدم إيه كمنبه؟ Yeah? التليفون. And so what is the first thing that you reach for when you wake up in the morning? إيه أول حاجة بتمسكها إيدك أول ما تصحى الصبح؟ التليفون. And the first thing that goes through your mind after you wake up is all of the notifications that are on your screen already. وأول حاجة بفكر فيها بعد ما بصحى أبص على الحاجات اللي جاية لي على التليفون. All the emails. كل الإيميلات. All of those like annoying ring neighborhood alert things that tell you how dangerous the world is. كل حاجة جاية من الجيران. All those Life 360 notifications said, hey, your spouse went for a jog this morning and you're still in bed, you lazy guy. كل الحاجات اللي بتعمل نوع من أنواع التتبع. But all of the notifications, we use this to wake up, but then the very first thing we do is we look at all the stuff that can stress us out. بالرغم ان احنا بنستخدم التليفون عشان نصحى، بس اول حاجه بنعملها ان احنا بنبص على التليفون. Imagine how your day would be if that wasn't the first thing that happened in your brain. تخيل يومك هيبقى عامل ازاي لو ما كانش التليفون اول حاجه بتصحى عليها الصبح. Imagine if just the first 5 minutes, I go to the bathroom or whatever, but after the first 5 minutes of your day was listening to birds and looking at flowers. تخيل ايه اللي يحصل انه بعد ما تروح الحمام وكل حاجه تقعد كده تتفرج على الطيور والزهور. Just imagine what that would do to your mindset. تخيل ده هيعمل ايه في فكرك. Now it turns out that
that there are people who are very interested in this topic. اتضح ان في ناس مهتمه بالموضوع ده. I'm not going to read the abstract of this study. انا مش هقرا كل الكلام ده. This is from the National Institutes of Health. من منظمة الصحة الوطنية. It's kind of a big deal. حاجة معتبرة يعني. And this is what's called a literature review. ودي حاجة زي بتراجع كتب. Which is a study that aggregates or puts together all the studies. فدي زي ملخص لدراسات كتير اتعملت على الموضوع ده. And this study that puts together all the studies والدراسة اللي بتجمع كل الدراسات تحتها looked at associations between nature exposure and health. بصت على في علاقة أو ارتباط بين إن إحنا نبقى في الطبيعة ومعرضين للطبيعة وصحة الإنسان. And it turns out that being out in nature is good for your physical health. فاتضح إنه إن أنت تكون في الطبيعة برا كويس لصحتك. Like the literal organs of your heart and your brain. قلبك ومخك. It's better for mental health outcomes. والصحة العقلية. It's connected to greater cognitive sharpness. والإدراك. Being outside in nature is good for you. الوجود في الطبيعة حوالينا مفيد لينا. Now that's some general advice, but there's one specific study that I want to draw our attention to. وده كلام عام شوية بس في حاجة خاصة شوية عايزة أسلط الضوء عليها. And in order to show you kind of what the study is like, I'm going to make you study participants right now. وعشان أوريكم هي بتتكلم على إيه يعني هستعين بناس. So I'm going to invite you all to close your eyes. هطلب منكم تغمضوا عينيكم. And I'm going to read a scripture. وهقرا نص. And I'm just going to read it in English, that way we don't have to do the back and forth thing. هقراها بس بالإنجليزي عشان ما نفضلش رايحين جايين. So even if English isn't your first language, use this as an opportunity to meditate and think about the goodness of God. استخدم بس النص إن أنت يعني تركز كده في الله وتتأمل فيه. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. I'm going to read this passage one more time. هقراها تاني ده مزمور 23. Just to see how it sits with you this time. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the... Guys, did one of those put you in a different headspace? حسيتوا بفرق بين الاثنين؟ This is just like a fake soundscape, right? دي الأصوات دي مش حقيقية. But consider the difference of even that same scripture with different sound behind it. بس تخيلوا فرق نفس القراءة الكتابية اللي احنا قريناها بالأصوات المختلفة اللي في الخلفية. And there were some researchers who were interested in this. وكان في بعض الباحثين اهتموا بالموضوع ده. And when they studied it, they actually did it with just recordings of city sounds and bird sounds. وعملوها برضو بنظام التسجيل الأصوات ده صوت طيور في مقابل دوشة المدينة. And the title of this study was Bird Songs Alleviate Blank in Healthy Participants. وعنوان البحث صوت العصافير بيخفف ايه
في المشاركين. Turn to the person next to you really quickly and tell them what you think. بص اللي جنبك Bird وقول له song تفتكر alleviates. ايه اللي مكتوب في الحته المستخبيه دي. Make a guess before I show it to you. خمنه. All right, you guys ready for the moment? مستعدين؟ Bird songs alleviate anxiety and paranoia in healthy participants. صوت العصافير بيخفف قوي التوتر والاضطراب في المشاركين. Now, disclaimer, healthy participants. خليني أبص أأكد إنه لازم المشاركين دول يكونوا صحتهم كويسة. So if you are currently taking antidepressants, please don't throw them away and start listening to birds instead. فلو أنت بتاخد أي علاج لأي اكتئاب أو حاجة ما ترميش الدواء وتقعد تسمع لي في مزيكة عصافير. But they studied healthy participants and they found that anxiety and paranoia reduced after only 6 minutes of bird song. بس لما جابوا ناس أصحاء وعرضوهم لأصوات العصافير اكتشفوا إنه بيقلل التوتر عندهم بعد بس 6 دقايق. And anxiety and paranoia increased after only 6 minutes of city traffic noises. والاضطراب النفسي والتوتر بيزيد بعد الاستماع لضوضاء المدينة. See, Jesus, he's not just saying, oh, well, just look at birds. فبس يسوع مش بيقول يعني ايه بصوا على العصافير. He's saying, no, look at birds. انظروا إلى طيور السماء. Think about flowers for a second. تأملوا الزهور. He's actually giving us a way to do the thing that he said. Don't worry. بيخلينا نعمل الحاجة اللي فعلا هتخفف التوتر بتاعنا. Remember that life is fragile but beautiful and God cares about you. الحياة هشة جدا بس جميلة والله بيهتم بينا وبيحبنا. And let flowers and birds remind you of how good this life can be. وخلي الطيور والزهور يفكرونا دايما بقد ايه الله صالح وبيحبنا. And Jesus was no hypocrite. He did this himself. ويسوع ما كانش بيقول كلام مش بينفذه، هو كان بيعمل كده بنفسه. If you look at most of the stories of Jesus, he did spend time in the cities. لما نبص على كل الوحي بيقول ان يسوع كان بيقضي وقت في المدينة وسط الناس. But think of how often he invited the public out to him in the wild. كم مرة دعا الجموع ليه في حتت برية. Even his analogies in his sermon are based in nature. حتى التشبيهات اللي بيستخدمها في الموعظة بتاعته معتمدة على الطبيعة حواليه. In this very sermon, he says, hey, you want to know how good God is? Look at the sunrise. في نفس العظة دي قال عايزين تعرفوا قد إيه الله صالح، بصوا على الشمس. Look at the rainfall. بصوا على الأمطار. Look at the birds and the flowers. بصوا على الطيور والأزهار. Jesus was out in nature, contemplating nature and living in nature. يسوع كان في الطبيعة وبيتأمل الطبيعة وعايش في الطبيعة. And so if we want to be followers of Jesus, then part of it is doing this thing. فلو احنا عايزين نبقى تابعين ليسوع لازم نعمل زيه. And I know even if we're in this city, this might be difficult. وعارف ان احنا عشان عايشين في المدينة فده ممكن يكون صعب. But I challenge you to try to have a morning like Jesus would have. بس أنا بتحداك إن أنت يبقى الصبح بتاعك زي الصبح بتاع يسوع. Wake up, turn off the alarm and don't even look at your phone. بعد ما تصحى وقف المنبه وما تبصش في التليفون بتاعك. And get outside. واطلع بره. And look at the birds. وبص على العصافير. Consider the flowers. وتأمل في الزهور. And live like Jesus in this way. وعيش زي يسوع بالطريقة دي. So many of us in modern life are weighed down by paranoia and anxiety. كتير منا في العصر الحديث والحياة يعني بنتألم من التوتر والاضطراب. And Jesus wants to rescue us from this. ويسوع فعلا عايز ينقذنا من الورطة اللي احنا فيها دي. But he doesn't just want to rescue us from the paranoia and the anxiety and the worry. بس مش بس عايز ينقذنا من التوتر والاضطراب والقلق. We are not just running from that evil stuff. احنا مش بس عايزين نهرب من الحاجات المقلقة دي. But we are running towards something. لكن احنا بنسعى لحاجة أو بنطلب حاجة. He says, yeah, it's not about the food and the clothing. Don't be running after that stuff because that's going to stress you out. الموضوع مش على الأكل واللبس، ما تقعدوش تهتموا قوي بالمواضيع دي عشان ده هيوتركم. Because you're going to get that new Kate Spade purse and the Gucci belts. هتجيب الماركات كيت سبيد ولا جوتشي حزام. And then the next day someone's going to have a nicer one. بس بكرة هتلاقي حد تاني معاه حاجة أحسن من اللي أنت جايبها. And yeah, maybe you satisfy your hunger for a day, but you're going to be hungry again tomorrow. ويمكن النهاردة أنت عرفت تاكل وشبعت، بس بكرة ما أنت هتبقى جعان تاني. So it's not just don't worry. فالأمر مش بس مجرد ما تقلقش. But he also says,
but seek his kingdom. لكن كمان اطلب ملكوت الله. Pursue the kingdom of God. اسعى في طلب ما يقدره الله. He gives us a replacement instead of chasing after the money, instead of chasing after the status that the pagans run after. هو عمل لنا زي إحلال، ما تعملوش زي الأمم. Pursue God's kingdom and what God wants to happen. اطلبوا ملكوت الله. Pursue the things of God here on earth. اطلبوا أمور الله على الأرض. Pursue the reality that he embodies in his prayer. اطلبوا That he embodies in his prayer. اطلبوا الحاجات اللي هو طلبها في صلواته. That God's kingdom would come and his will would be done here on earth as in heaven. إنه تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. And he says, if you pursue the kingdom, the other details, they fall into place. ولو احنا بنطلب ملكوت الله ودي أهم حاجة في حياتنا، الحاجات التانية هتتدبر. And I think for this it's important that we have a big enough view of the kingdom. وإن احنا يكون عندنا نظرة يعني واسعة أو شاملة لملكوت الله. Right, because then otherwise we have this caricature of the kingdom. It's like I just need to pray in my closet all the time and not eat and God will take care of it. وإلا يبقى لازم أقعد طول النهار في الأوضة بتاعتي بصلي عشان أطلب ملكوت الله. No, if we understand God's kingdom, it includes things like business. لو احنا فاهمين ملكوت الله مش بس في الصلاة جوه أوضتنا لكن في أشغالنا. But we do business the way that Jesus would want to do business. بس إن احنا نعمل الشغل بالطريقة اللي يسوع عايزنا نعمل بيها الشغل. It includes things like medicine. الملكوت الله في حاجات زي الطب والدواء. And laws in the justice system. والعدالة والقوانين. And buildings and creating and doing things. وإن احنا نبني وإن احنا نبتكر ونكون مبدعين. But the kingdom is about doing it how God wants to do it. بس ملكوت الله هو إن احنا نعمل الحاجات دي بطريقة الله. And it's about doing the thing you know that God put you here to do. وإنك تعمل الحاجات اللي أنت عارف إنه الله وضعك في المكان ده عشان تعملها. In the way that God wants you to do it. بالطريقة اللي الله عايزك تعملها بيها. And I know there might be other preachers who say something different. I know there might be other preachers who say something different. وممكن في ناس تانيين يقولوا كلام يعني وعاظ يقولوا كلام مختلف. But the purpose of the kingdom of God is not to make you rich. بس هدف ملكوت الله يا جماعة مش إن إحنا نبقى أغنياء. And comfortable. ومستريحين. The purpose of the kingdom of God is to make his will reality here. ملكوت الله الهدف منه إنه طريقة الله وأسلوب الله يبقى حقيقة واقعة على الأرض. And when we get lost and when we start thinking, oh man, it's about pursuing, it's about getting more of that money, it's about all of these other things. ولو احنا اتزنقنا في حتة إن أنا في حاجات كتير وراي محتاجة أعملها. He provides us with a phrase that we can just say in our mind to remind ourselves. بيفكرنا بجملة كده شعار للحياة. Tomorrow will worry about itself. لا تهتموا للغد. Each day has enough trouble of its own. لأن الغد يهتم بما لنفسه. These two lines can remind us of what he said about birds and flowers. السطرين دول بيفكرونا باللي قالوا عن الطيور. That it's all so fragile. إنه الأمور الحياة هشة جدا. And that our job today وإنه وظيفتي النهاردة is to pursue his kingdom with all our heart. إن أنا أطلب ملكوته بكل قلبي. Now, for the parents who are trying to send their kids to college. الأهالي اللي هيبعتوا ولادهم للجامعة. What I am not saying is we all need to be irresponsible and just do whatever we feel like every day. أنا مش بقول أبداً إنه إحنا هنبقى غير مسؤولين وهنرمي عيالنا. Remember, this came right after the pursue God's kingdom. الجملة دي اتقالت على طول بعد اطلبوا ملكوت الله. And so that means yes, academic excellence is part of that. فالتحصيل الدراسي جزء من طلب ملكوت الله. It means doing your best is part of it. إن أنت تفعل أقصى ما يمكنك فعله. It means working hard is part of it. إنك تجتهد وتعمل بجد. It means planning and organizing is part of it. إنك تكون بتخطط وبتنظم حياتك. But it's for his kingdom. لكن لملكوته. Not so that you can control things and feel safe. مش عشان أنت تحس بأمان وتأمن نفسك. But because you want to honor the God of the universe. لكن أنت عايز تكرم إله هذا الكون. The God who knows every flower and every sparrow. الإله اللي عارف كل طير وكل زهرة. And who values you. وبيحبك. And so Daniel's going to actually come up and close us up in prayer. But I just want to wrap this up here. دانيال هيصلي لنا في النهاية بس أنا عايز ألخص الموضوع. That when Jesus tells us to go out and look at the birds. لما يسوع بيقول لنا اطلعوا وتأملوا الطبيعة. When he tells us to not worry. لما بيقول لنا ما تقلقوش. He invites us to have serenity
in God's sovereignty. عايز يبقى عندنا طمأنينة في سلطان الله. I don't know if any of you have been through a 12-step program. أنا مش عارف أنتوا عارفين البرنامج اللي اسمه 12 خطوة. But it's the program that people work through addictions with, whether it's alcoholism or drugs or sex ده addiction. البرنامج اللي بيستعمل لأي حد بيعاني من أي إدمان. And there's this prayer called the Serenity Prayer. وفي آخره حاجة اسمها صلاة السكينة. And it says, God, give me the serenity to accept the things I cannot change. بيقول إنه يا الله أعطني السكينة لأتقبل الأمور التي لا أستطيع تغييرها. The courage to change the things that I can. والشجاعة لأغير ما أستطيع تغييره. And the wisdom to know the difference. والحكمة لأفرق بينهما. So we can find serenity in knowing that God is in control and we can just do what we can do. فإحنا يبقى عندنا الطمأنينة إنه نعرف إنه الله هو له السلطان وإحنا نقدر نعمل اللي علينا. To practice watching the sunrise and listening to birds before we stare at a screen to make us anxious. إن إحنا نبتدي يومنا بإن إحنا نتأمل الطبيعة قبل ما نروح على تليفوناتنا. And to seek His kingdom first and surrender to Him. وإن إحنا نطلب أولاً ملكوته ونخضع ليه. Let's all pray together. خلينا نصلي مع بعض. Just take a moment to bow your heads خلينا نحني رؤوسنا and spend some time before God, ونقضي لحظات قدام الله. inviting His presence to allow you to live out this thing that He says about not worrying, to trust Him, نطلب حضوره إنه يساعدنا على تنفيذ مشيئته. and to seek His kingdom first. وإن إحنا نطلب ملكوته أولاً. Just take a minute right now with you and God. دقيقة مع نفسنا.